Assalamualaikum akhui, كيف حالك؟ هذا سيارة 2022 مع كاميرا 4 سلندر تاربو. Alin bi ada hybrid ada tani ما في hybrid, ada di mal elektronik, oke. Ada safai netrat, alin goma ada ikhlas, rakab netrat akan makina insyaallah और total betul tarbu काम safai tandi بعدين आते वीडियो machine itu, oke akhui. Ada Alpino 3 شوف model jadid كامل, ada model jadid. Model jadid, ada rakam mic dari ana شوف rakam les khusus ilah rakam al Dubai mic der. Oke, aku andi film makina mal Jermani ya, ada makina. Oke, makina Jermani. Alin ada indetara dulu rakam ini. So kulu safai badan kelas. Insyaallah kulu iji talla kacera kulu se ada turut elektronik. Asin se karbe talla ada nuts ada total. Mal se ada jadid model. Oke. Ada indetara, ada turbo, mal sensor mal turbo. Ada kulu battal insyaallah so safai. Goma hasil hafi buat petrol maafi syarab abedan petrol maafi syarab awal kam syarab alin nus farakas lazim. Oke, alin khalas indetara safai dakal makina.